you have to dance muna, then stop. Okay, come on, everybody dance. Oh, dance, dance. Dali mo. Oh, come on, dance. Oh, dance na, Lilo. Go, dance na. Okay, everybody dance. Oh, Ako ba di pa? like that. Stop. Stop. Okay. Hey! Everybody dance. Okay. Come on, Bumi. Go! Okay. Stop! Stop! Don't move! Don't move! Okay. Okay. Wow, ang saya-saya ng mga bata. Wala na si Lilo. Okay, ano? Okay. Okay, final na. Final na. ha? Final na, okay? Final na. Don't dance out. Na-dance na, Bumi. Sige na. Dance dito, dance. Oh, na-dance na si Bumi. Oh. Yes, ay, 1, 2, go! Everybody dance. Yay! Go, guys, dance. Out! You out! You... Okay, okay, sabay, sabay. Okay. Okay, okay pa, okay pa, sige. Okay pa. Okay, okay. 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 Oh, nanalo sila lahat. Oh, nanalo sila lahat. Oh, ayan! Sila go here! Wala. Oh, Nanalo na sila. stop! Okay, isa pa. Again, again! Oh, galing ah. Go! Yeah! Ate, go! Galing ah. No, Ali. Okay. Okay. Lahat nanalo. Yay! Lahat nanalo. Wow, very good. Okay, sige, bigyan na natin sila para mag-enjoy. Sino gusto nito? Okay. Yes, the king. Wow. Yay! Say thank you! And boom! Oh! Very good ah. Yay. Okay, meron ba tayong games? Ano pang second game? Baka may naisip ka. Ano ba? Oh yes! Wala nang iba eh. Ano pa ako naisip? Oh. Okay. So, ang ano na to, yung pagasgas na game during Christmas party. Bring me. Yay! Nako! Bring me the room! Sige. Ganda na no? Bring me. Okay. Lahat na mag-participate? Lahat. Nako. Lahat na andito. Saan po ilalagay ang bring me dito? Yes po. Ang pinaglalabanan po natin ay tumataginting. Na! Woo! Choco. Choco! Choco! Ano ba yung choco? Malapit yan sa kape. Yeah! Okay! First, bring me. Bring me. Choco! Bring me. Yes. Ichima. It's Hoy! Ichimam! It's singing! Oh, dali, dali! Wala! Okay, bring me
Ichimang! Yung Okay. 10,000 talaga, hindi 5,000, 1,000, Oh, 1,000. Ichimang! Parang, si Sir Ring, napapansin ko, wala silang Ichimang. Sige, yes. Bawasan ka kay ate. Bring me Goseng. Goseng! 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 Di ba? Kala ko palit. Kala ko palit yung goseng yung kukunin tapos balik. Oo, tama no. Mali ang ginagawa mo, bro. Kumuha ka ng isa eh. Palit dapat eh. Okay, sige, bring me na naman. Okay. Bring me Oh. any coin from our Philippine money. Koy! Koy! Koy, Pilipinas! So, 5, hindi na Ay, alam. wala yung galing sa Pilipinas. Galing sa Pinas. May nanalo na. Yan! Meron, piso. Ay, may ng China. May ng China. Okay, validated by MARCB. Ay, ang si Rizal na pala ngayon. Natin si Juan to si Rizal na sa Korea na. Okay. Okay, may nanalo na. Okay. Okay, meron. Mag-enjoy kayo kung sino gusto mag-ano. Lagi na. Okay, number 3. Okay. Bring me one strand of white hair. Hoy! White hair! White hair! Huwag sa akin. Ayoko na ulo. Gusto ko isa. Mga 10 piraso. Okay, may nanalo na. Yay! Mag-participate naman kayo. Kayo dyan, participate na para yung nanalo, no? Pag nag-bring nyo, punta na kayo dito, bring nyo yun eh. Okay. Sige. Pastor, ikaw naman. Sige. Bring me. Okay, bring me. Bring me. Kapatid! Teka muna. Ano mo is? Bring me. Matabang Any kind of card. Card. As in, Credit card.